Naibagnag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runan na damdamag diti PTV Cordillera. Rinambakan dagiti umili tila Trinidad Indigenous Peoples Month. 20 ababoy tinaparti kas paset ti selebrasyon. Kanayunan na detalye iti report ni Judel Tumelden. Panagkaykaysa kan panangitan dudo iti nabangunan na kultura kan tradisyon. Dayta ti kang runan ana iunay-unay iti panagkarambak ti Indigenous Peoples Month iti La Trinidad. Naparti ti 20 ababoy apaset ti ritual kan nagsasangwan dagiti umili iti Benguet State University Oval. Dinarayan dagiti opisyal ti Benguet kan munisipyo ti La Trinidad ti okasyon. Kang runan na bisita ni Congresswoman Camille Villar. Of course, congratulations for the IP Day celebration. Ito po yung isang highlight po ng mga activities natin, pati po sa Benguet Day o kayong Adibay na tinatawag natin, ang highlight pa rin is itong indigenous activity, itong kanyaw na tinatawag natin. Naipatang karagiti agtutubo ti panang respeto, panang pabilag, karagiti nasaya at kultura tapno maaramat para iti kapya kan panagduras ti probinsya. Celebration of the IP month is a recognition of the rights and the identity of the IP people, and also it is important sa ating mga kabataan because we can notice naman na medyo namo-modernize na tayo, namo-westernize na tayo, and sometimes we are forgetting who we are. Mas na-emphasize sa atin kung saan tayo nanggaling. Through these activities, we won't forget who we are. It's what really defines us. Judel Tumelden para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali pay adamag ita nga Indigenous Peoples Month, si papanakal nga imparang dagiti agtutubo kan tunggal umili iti nagduduma a probinsya ti Cordillera, ti pampanakal da festival iti lugar da. Daytoy iti highlight iti 3rd Festival of Festivals ana angay iti Baguio City. Daytoy iti report. Narambakan itang aldaw ti may katalo a Cordillera Festival of Festivals nga indalwan ti Department of Tourism Cordillera. Naiparang ti nagduduma festivals nga ipampanakal ti 6 a probinsya ken 2 a syudad iti Cordillera. Babaan iti pinagsala na ipabuya iti Kawayan Festival ti Abra, Sayam Maya ti Apayao, Adibay Festival ti Benguet, Kulpi ad Ifugao, Bodong Festival ti Kalinga, Langay Festival ti Mountain Province, Kopya Chimatagwan ti Tabuk City, ken Panagbanga Festival ti Baguio City. This festival is more than just a display of colorful dances, traditional music, and ceremonial rites. It serves as a reminder of who we are as a people, resilient, proud, and deeply rooted in our heritage. Ganda ti selebrasyon ang mabigbigbay itinabak nang a kultura ken tradisyon iti Cordillera kas pundasyon ti turismo iti Pagilian. Positioning the Cordillera not only as a gateway to northern Luzon's breathtaking natural wonders, but also as a premier culture and heritage destination. Pinadayawan met ni National Commission of Culture and the Arts Chief Victorino Mapa Manalo, tinaisayang kat a selebrasyon babaan kini Program Monitoring and Evaluation Division Chief Maricel Diaz. From the colorful dances and traditional music to the unique rituals and culinary delights, each festival stands as a testament to the resilience and creativity of the Cordilleran people. Dagita dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ken nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na Ibagnal daw.